Jesi vidio? A vidi sad ti. Da lus znači da imaš struje, da imaš svetlo. I onda noću možeš da vidiš svašta. Šta ti, moja kosa ti uzimljiva? Šta vam je moja kosa? Da vam čupaš šta čovječe? A? Fuerte. Fuerte, a? Vidi. A, si se umorio, a? No fuerte, a? Hoće li ovo da se zapali? Vi snimate sve u 16, vaša briga. Umjesto gledamo kako se pali vatra, ovdje zeznamo se s kamerom. Ovo je para mi, no esto. Ajmo deda. To, nema mali, moraš ti još hleba da jedeš. Uj, se propisno izlamiram. Jugari i vas i pataquimaro. Es grande? Sí. Como? Grande, sí. 2 metros. 2 metros. Kakvi smo, dobro ispali? Muy bien. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. U peruanskom delu amazonskog basena, na obali reke Madre de Dios, živim sa čuvenim plemenom Achigengas, na čelu sa šamanom Merinom, kojeg je sudbina vodila od izolovanog nekontaktnog plemena pa do same granice sa civilizacijom. Jedva je ostao živ, nekoliko puta je izbegao sigurnu smrt, a danas sa svojom porodicom živi na sigurnom i daleko od opasnih plemena koje i dalje postoje duboko unutar beskrajne kišne šume. Zbog toga, želim da živeći sa njima, vidim kako civilizacija utiče na ljude koji su veći deo svog života živjeli izolovano, u divljini. Kiša u Amazoniji redovno je pojava, posebno u jutarnjim časovima. To je i idealno vreme za kupanje. Gde drugo nego u reci. Ovo što vidite je reka Madre de Dios. Rio Madre de Dios. I ovo je njihovo kupatilo i sve ostalo. Oni se ovde kupaju. Inače, uopšte nije bezbedno se kupati u ovoj reci s obzirom da ima dosta živog sveta kao što su kajmani, boje, velike zmije. Međutim, to njima ništa ne predstavlja problem. Jer, mislim, nije im problem. Ovo im je jedino mesto da mogu da se kupaju. Ali, to nije jedini problem. Madre de Dios je jako brza reka, pa je svako kupanje veliki rizik, posebno po najmlađe i sa najmanje iskustva, jer dovoljna je samo mala neopreznost i reka će ih doslovno povući nizvodno. Zbog toga, vidite da kada god uskoče u vodu, Caleb, Heidi i Edison odmah se hvataju za uže, koje je namenski tu, radi njihove bezbednosti. Iako je ovo što rade veoma opasno, čini se da ne obraćaju pažnju na to. Smeju se i dobro zabavljaju. Za svaki slučaj stigla je Heidina i Calebova majka Eljana, kako bi ih držala na oku. I rekao bih, što pre isterala iz brze reke. Edison je izgleda izvukao najdeblji kraj, jer se nagutao vode, pa podriguje, što momentalno znači da je završio sa kupanjem danas. A u reku bi i dvogodišnji Hames, ali i suviše mali za to. Svakako, moje društvo mu očigledno prija. Vidi. Jesi vidio? A vidi sad ti. Malo ti. Ovo ti je vjerojatno smiješno da me vidiš. Jel da? Je. Dobro.
Sa reke vraćamo se, što bi rekli, kući, pa je idealan moment da vidite gde oni zapravo žive. Postoji nekoliko kuća, uglavnom tradicionalne, ali ono što ne možete a da ne primetite jeste i ova, za džunglu i plamena, moderna drvena kuća prekrivena limenim krovom, na kojem se nalaze solarni paneli koji obezbeđuju dovoljno struje za jednu jedinu sjelicu koja visi unutar nje. Također vidite i ostale stvari karakteristične za civilizaciju, plastične kese, kante, posuđe i garderobu, što je još jedan od primjera njihove povezanosti sa spoljnim svetom. Deo su njega, ali ipak nekako daleko. Vreme se menja u sekundi, pa se pojavilo sunce kao da kiše nikad nije ni bilo. Taman za dodatne informacije mesta u kojem živi. Ovo je njihova kuhinja. Kao što vidite, gore na krovu kao i sve ove prizemne kuće je palmino lišće, a ovdje je okolo sa strane umjesto zidova je ova čvrsta crna cerada. U samoj kuhinji malo slabije svetlo, ali dobro, poslužit će. Ovdje je ognjište, ovdje pripremaju hranu. Vidite, ovo je neki stari frižider, plastike, lonac. Evo, koriste i ovo je, čini mi se da ovo je sirće, ulje, pirinač. To je sve ono što naravno oni, što im je dostupno. A preko puta je kuća u kojoj živi Merino sa svojom ženom, sad ću vam pokazati to. Prizemna, evo pogledajte, samo su im kreveti odaljeni malo od zemlje, ovdje jedu. Sad ću vam pokazati odavde, sa ove druge strane možete vidjeti kuću u kojoj živi njegov sin zajedno sa snajama i tu su njegove ćerke. I to je modernija kuća, ona je podignuta od zemlje, vidite znači da je na nekih pola metra podignuta od zemlje. I ova kuća ima solarne panele gore i ovo je jedina kuća koja ima ove struje. I ona izgleda ovako iznutra. Ovdje su uglavnom sva deca. Imaju drveni pod za razliku od Merinove koji je zemljani. I uvijek se tu, futbolistas. Merino, tu no tienes luz. ¿Por qué? No. Ti nemaš sjelicu u svojoj kolibi? Ne, nije ti ni potrebna. Ali tvoje deca imaju ovdje. Tako je. Panel del sol. Da. Juče sam ga pitao zašto nema svetlo, on je rekao da nema šta da radi kad padne noć, jer kad padne noć vreme je da se spava, a preko dana mu ne treba. Pametan čovjek. Vidite ovdje sjelicu, to znači da oni imaju struju. La luz. La luz. La luz znači da imaš struje, da imaš svetlo. I onda noću možda vidiš svašta. Šta ti, moja kosa ti uzme? Šta vam je moja kosa uzme? Šta vam čupaš šta čovjek? A? Dobro, dobro. A vidi tvoja kosa kako je. Mnogo si sladak. Pravi si, vidite ove šiške kako je skratio ovdje. Vrhunski. Morat ću ja tako da se ošišnem pa da budemo isto kao. Ne znam zašto im je zanimljiva moja kosa svaki put kada oni čupaju me. U stvari znam, zato što oni imaju uglavnom kratke kose, a i moja malo kovrđa, a njihova je potpuno rano. Niko od njih nema kovrđa u kosu. Eto ono što vam kažem. Ovo je već sad kontakt sa civilizacijom. Imaju ćebad, imaju ove prostike, odnosno imaju ove zaštitu protiv komaraca kada spavaju. Imaju gore dušek, kao što vidite. Kada govorimo o plemenu Machigengas, postoje neke tradicije koje su se, odmah ćete primetiti, promenile dolaskom bliže civilizaciji. Što se tiče njihove tradicionalne porodične strukture, često su poligamni, sa jednim muškarcem koji ima nekoliko žena. Merino ima samo jednu. Prva razlika. Zatim, neki antropolozi su ih opisali kao matrijarhalno pleme, sa ženom koja dominira porodicom. Rekao bih da je ovdje Merino ipak glava porodice. Onda, poželjni bračni partner je ukršten rođak,
to jest dete ujaka po majci ili dete tetke po ocu, pa su česti incestoidni brakovi, a novopečeni parovi žive u ženinom domu, kako bi supruga mogla da dobije podršku majke kada rodi svoje prvo dete. Ovdje ni to nije slučaj. Jedina stvar koja je i dan danas ostala ista je da se devojke udaju jako mlade, već sa 16 u proseku, i imaju do 10 trudnoća, uz visok procenat smrtnosti novorođenčadi, kao i kod svih domorodačkih plemena. Primjer je Joyne, koja, iako su mi rekli da ima 17 godina, nema više od 14-15, a već je rodila svoje prvo dete. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Manga! Trip! Jej! Sada idem sa Merinom da mi pokaže ono što radi sa turistima, a to je da im pokaže neke osnovne stvari koje Machigengas praktikuju. Naravno, nijedan turista nikada ne dođe u njegovu kuću da živi. Ja sam dobio tu čast da zajedno živim sa njima ovde i da pokažem kako zapravo izgleda taj njihov život. Evo Merino. Naravno, nalazi se odmah uz reku, već je tu sve pripremljeno, tu su strele i ostale stvari koje vam pokazuje, a sada ćemo mi ja lepo to da uradimo na naš način. Naravno, kada kažem turisti, mislim uglavnom na domaće ljubitelje divljine i plemena, mada i oni su retki. S obzirom da ono što klasičnim turistima danas treba, Merino ne može da ponudi. Što je u neku ruku i dobro. Ima koliko mu je potrebno. I ne remeti mu se mnogo život zbog dolaska ljudi iz spoljnog sveta. Merino je imao veliku želju da mi pokaže sve što i turistima, ali se iznenadio mojim znanjem kada su u pitanju lov, strele i paljenje vatre. Mislim da je tog trenutka shvatio da nikako nisam samo jedan u nizu tih posetilaca, pa mi je laknulo jer me je posmatrao drugim očima. Ajde, sjedi čovječe, sprasti se. Sprasti se. Evo, super sad. Fuego. Fuego. Sada će Merino da objasni kako Machigengas pale vatru. To je klasično u svakom plemenu kao što se radi. Koristi jedan štap koji je tvrđi od ovog donjeg štapa koji je mekši. Naravno stvara se trenje i onda se pali vatra. Dimi se ovdje nešto malo. Moraš da stisneš, daj ja ću da probam ti pokažem, da vidiš sad. Pusti, ne moraš. Fuerte. Fuerte, a? Vidi. Kakvi smo, dobro ispali? Muy bien. Nema. Naravno, Heidi i Edisona mnogo više privlači GoPro kamera, jer ovo što radimo vidjeli su nebrojeno puta, pa im je dosadno. Dobro je. Jesmo dobri? Evo, zapalila se i vatra skoro. Pa, ko zna šta ćete vi da snimi? Ma da, nema ništa. Ja, si se umorio, a? No fuerte, No fuerte, pa naravno. Vidi. Čovječe, dobit ću žuljeve. Ukoliko mislite da je zapaliti vatru na ovaj način lako, varate se. Brzo je zapale samo u filmovima. U realnosti morate dobro da se potrudite i zaradite obavezne žuljeve. A znam zašto si ti kao no fuerte, nego hoćeš da gledaš tu kako me snimam. Hoću li ovo da se zapali? No. Ajde. To, ajde. Jako dobri. Evo, već sam dobio žuljeve, vidi. Vi snimate sve u 16, baš vas briga. Kakvi smo, dobro ispali? Muy bien. Napokon, stvorila se neophodna žar, pa ju je Merino prebacio u suva vlakna kokosovog oraha, što je sasvim dovoljno da dobijemo vatru. Dobro je. Umjesto gledamo kako se pali vatra, ovdje zezamo se s kamerom. A njima je i dalje vatra potpuno nebitna.
Dakle, kao što ste vidjeli, za vatru nisu potrebni upaljač niti šibice. Ovako su to oduvek radila amazonska plemena. A kada se baterija na GoPro kameri istrošila, Edison se priključio procesu pa je pomogao dedi. Na neki način. Sve se računa. Poslovi u plemenu oduvek su bili podeljeni, pa Heidi vešto koristi ručno vreteno da namota pamuk, koji je bio osnova za garderobu koju su Machigengas ranije nosili, jer su tradicionalno uzgajali pamuk. Za razliku od Kečuanaca koji su u Andima koristili vlakna vune alpake, ovde u amazonskoj prašumi plemena su oduvek koristila samo pamučna. Naravno, danas to nije slučaj. Vidite i po njenoj modernoj haljinici i majicama koje generalno nose svi u plemenu. Na red su došle strele. Nisam baš spretan u gađanju lukom, ali morat ću da pokušam. Na tome će verovatno i ostati. Nisi mi dobro objasnio. A treba jače da zategnem. Daj, to je za mene. Ovo je za mene, vidiš. Ovo je para mi. No, esto. Esto je para mi. Esto. Esto para mí. Ajde, dobro. Zašto da odustanemo od ovog gađenja sa plemenima? Uvijek se propisno izblamiram. Ma, sad ćemo vidjeti. Ajmo. Bio sam sad bliže malo, si vidio? Daj mi neku lakšu. Taj je možda lakši. Ovo i to je to. Nije ovo za mene. Za razliku od mene, Kalep i još uvek neprikosnoveni Merino znaju sa lukom i strelom. Moraju. Dos uno. Uno. Ajmo, deda. To nema mali, moraš ti još leba da jedeš. Ajde. 2-1 za dedu. Aha. Sad će da te uči ako pogodi ovu 3-1 gotovo. Igra se do 3 i ispadaš onda. Dobro, dešava se i Merinu neki promašaj. To je ovde u redu. Ali kada krenu u lov, to može da ih košta hrane za nekoliko dana. Jer, na primjer, dobiti priliku da lovite paku, 10 kilograma teškog glodara i promašite, nije baš za pohvalu. Shodno lovini koriste i različite strele. Luk pravimo od posebne vrste palme, kao i kanap kojim odapinjemo strele. On je iz jednog dela, jer danima pletemo po nekoliko desetina niti kako bi luk bio što bolji, čvršći i precizniji. Za strele koristimo specijalnu vrstu trske pod nazivom kanja brava, ukrašene perjem gvakamaja, velikog papagaja. A koje životinje lovite? Majmune, pekare, divlje svinje, pake i crne agutije. To su životinje iz reda glodara. Mono choro. Sajino es un chancho del monte. Picuro es... Ne koristite otrov na vrhovima strela. Ne, samo ovu kuglicu koja sprečava da strela izađe iz pogođene životinje, a samim tim ne može da beži. Zanimljivost koju sam pronašao, mesecima istražujući pleme Machigengas, a koju je izneo jedan naučnik koji ih proučava, vezana je za lov, pa se navodi da zbog svog lovačko-sakupljačkog načina života troše 33% više kalorija od ljudi u modernim civilizacijama i da bolesti kao što su dijabetes i gojaznost nisu postojale u njihovoj amazonskoj kulturi. A Merino je želeo da mi se pohvali jednim od svojih ulova. Rino, ¿qué es esto? Ovo je tvoj ulov? Da. Koja je to životinja? Pekar. Ulovio si ga tim lukom i strelom? Da. Čekao sam ga da priđe dovoljno blizu i bio sam precizan. Negdje ovdje u blizini? Ne, dublje u džungli. Da li idete u džunglu kada pada kiša?
De día no llueve lluvia, No. yo miro monte, buscar de Huancana. Preko dana redko pada, uglavnom noću. Tada ne idemo u lov. Cuando pica herida, busca, ahí nomás, echado nomás. Cargaba. No sale en monte, cuando llueve tiene que sentar en la casa. Ne idemo u džunglu kada pada kiša. Ostajemo u kući i odmaramo. Tek kada stane kiša i pojavi se sunce, krećemo u lov. Znači, bez sunca nema odlaska u džunglu. Tako je, samo kuće i spavanje. Međutim, pored kiše, džungla krije nešto čega se neobjašnjivo plaše ne samo Machigengas, nego i sva ostala amazonska plemena. Lluvia, encontra una chuchupes. A, šušupe je... Kada je kiša, tada se pojavi i šušupe. Šušupe je Machigengas naziv za zmiju. Da, Es grande. Sí. Como... Grande así, 2 metros. 2 metros. Como yo. Ajá. Como yo. velika je. O da, ima preko 2 metra. Nešto kao ja. Ne, još veća. Vale. Opustio se Merino. Ne skida osmeh sa lica. Što mi je drago, jer živećemo zajedno još nekoliko dana. Pa makar da krenemo sa osmehom. To je dobar znak. A deca? Oni su uvek u odličnom raspoloženju.